Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Jedan od najsvetlijih primera žrtvovanja u Prvom svetskom ratu bila je Mojkovačka bitka na Badnji dan i Božić 1916. kada je sandžačka vojska Kraljevine Crne Gore zaustavila austrougarsku ofanzivu i pomogla srpskoj vojsci da se povuče iz pravca Peći preko albanskih i crnogorskih planina ka Jadranskom moru i kasnije Krfu. Ukupan broj vojnika u crnogorskoj sandžačkoj vojsci na Mojkovcu bio je oko 6.500, a predvodio ih je serdar Janko Vukotić. Delovi dve austrougarske divizije, 53. i 62. ukupno 14 bataljona, zaustavljeno je i naterano na povlačenje. Iako zalud, kako je serdar Janko Vukotić rekao u poslednjoj poruci svojim junacima, bitka je dobijena i okončana 10. januara, a slava oružja crnogorske sandžačke vojske, u kako su ga Crnogorci nazivali Veljem ratu, krunisana je Mojkovačkom pobedom i ispunjenjem duga prema bratskoj srpskoj vojsci. Na mestu gde se odigrala Mojkovačka bitka, vek kasnije porodica Vukadinović razvila je svoje seosko turističko domaćinstvo. Kao izuzetni promoteri autentičnih vrednosti gostoljublja i čuvari tradicije i sećanja na najslavnije stranice istorije naroda Mojkovačkog kraja, Vukadinovići su zaslužili da ih posetimo i predstavimo još jedan skriveni biser ruralnog turizma. Domaćinstvo Vukadinović nalazi se u Mojkovcu, tačnije u delu na uzvišenju iznad Mojkovca, poznatijem kao Bojna njiva, mestu gde se pre 105 godina odigrala čuvena Mojkovačka bitka. Oni koji dolaze iz Srbije, tačnije iz Beograda, koriste Ibarsku magistralu, granični prelaz Brodarevo i dalje magistralu ka Jadranu, sve do isključenja u Mojkovcu, odakle vas deli još kilometar i po puta do odredišta, uz napomenu da će putokazi do odredišta uskoro biti postavljeni, kao i da je kratko parče makadamskog puta pred sam ulaz u domaćinstvo u dobrom stanju. Razdaljina za one koji dolaze iz Beograda je 377 km ili nepunih 6 sati vožnje. Dobar dan, domaćini Vukadinovići. Dobar dan i mi vama. Dobar dan. Dobar dan. Velika nam je čast što smo danas u Mojkovcu, na mestu Bojna njiva, jer ima veliki istorijski značaj. Vrhovni domaćine Ljubo, predstavite nam članove vašeg tima. Drago mi je. Dobro nam došli, naravno i vi i svi gosti uvijek su dobrodošli na Bojnoj njivi. Mi smo, eto, ovdje tradicionalno nastavili da živimo na domaćinstvu, na imanju. Ja kao najstariji član ove porodice, moja supruga žena Zorica i sin Janko. Imamo četvrtog člana, naša ćerka Sara, koja se udala i ona sad gaji svoje drugo gnijezdo i živi u Mojkovcu, ali ona je naš drag gost, naravno uvijek je smatramo članom porodice.
bolje vas našli, a bolje našli i ovo posluženje za dobar početak druženja. Tako je. Da nazdravimo u to ime. Naravno da hoćemo, uvijek je u našem običaju da je za dobrodošlicu rakija za sve goste. Živjeli, još jednom dobrodošli. Živjeli. Dobrodošli. Da se nastavljamo uz priču, razgovor, ovo ljudima i našem društvu treba nam više prijateljstva, bliskosti, ljubavi. To nam je u zadnje vrijeme hvali. Živjeli još jednom. U zdravlje. Vidim ovdje piše: izgubi se u prirodi i pronađi sebe. Mislim da je to najbolji opis vašeg domaćinstva. Tako je, upravo to. Čovjek boravkom u prirodi sebi uravnoteži, dovede sebe u vinklu, u jednu sklad sa prirodom. Janko, ti nam bežiš, imaš obaveza oko raftinga na Tari, ali oprostit ćemo ovaj put. Domaćine, pošto ste vi zaduženi za smeštaj, predlažem da odemo da vidimo šta sve nudite. Da. Janko, Izvolite. ako stigneš, vidimo se kasnije. Izvolite. Ovo je pravi sklad arhitekture i okruženja. Tako je. Šta ste koristili pri izgradnji ovih objekata? Isključivo drvo, jela, smrča, naš običaj kako su se gradile nekad drvene kuće. Znači, vidite, vrvna su, imaju svoju izolaciju, isključivo je urađena od drveta. U skladu s okolinom. Apsolutno, uklopile su u ambijentu, znači mi smo to napravili prije 11 godina za nas, imali da napravimo za nas vikendicu, odmor u koji bi izlazili da odmaramo. Međutim, kako se razvijelo ovo domaćinstvo, pa onda smo napredovali i ujedno smo došli do ideje da ovo možemo na neki način valorizujemo, materializujemo i da ga ponudimo još nekom, da ovu ljepotu još neko doživi. Jedva čekam da vidim enterijer. Izvolite. Ovi detalji, ove boje, ova atmosfera. Osjećam se kao kod kuće. Bolje reći, u vikendici iz bajke. Pa trudili smo se da uklopimo boje, da inače one djeluju na čoveka u nekom stimulativnom smislu, da mu bude prijatan, što prijatniji ambijent. Vidim da je prilagođena i za one goste koji ne mogu bez televizora i interneta. Da, apsolutno, opremljeno. Ovo je u formi apartmana, dnevni boravak, 2 smještajne gore jedinice, kuhinja, naravno kupatilo, sanitarni čvor. Kupatilo je moderno sređeno. Da, sasvim moderno. A ovdje imamo i oazu za ljubitelje kulinarstva. Pa evo, u apartman kuhinje opremljeno sasvim. Znači imate pored frižider, ovdje imate za posluživanje, pribor, sudopera, naravno ovi su za piće, ovdje imamo peć za zagrijavanje prostorije u nekim jesenjim ili zimskim danima koje jako dobro grije i to bi bilo za goste koji borave u ovom apartmanu i žele sami da sebi spremaju hranu po svom izboru. Evo, nalazimo se na gornjem spratu naše vikendice, našeg apartmana u kome se nalaze 2 sobe. Jedna je trokrevetna i druga je dvokrevetna. Ukupno 5 kreveta. Naravno, gosti poslije lijepo prospavane noći mogu da izađu na ovoj terasi, da piju svoju jutarnju kafu koja ima divan pogled na naše dvorište i na jabuku gdje mogu uz kaficu da svojom rukom uberu jabuku organsku. Ovdje bih zauvek pio jutarnju kaficu. Raj na zemlji. Možda bude i neka svadba od ove brvnare ovdje. Tako je. Ovo je namijenjeno za one koji vole ljubav, intimne male. Na isti način. Inače, od drveta, od prirodnih materijala, uklopili smo ga u ambijent sa kućom. Izvolite. Evo nas u smještajnoj jedinici koja ima 2 kreveta od istog materijala sa svojom komodicom, sa modernim kupatilom koje je naravno u funkciji, sa pogledom naravno u prirodi, u zelenilu i to je to. To je ono za one zaljubljene
da uživaju i provedu lijepo vrijeme, nadamo se. Korišćenje smeštaja u kući domaćinstva Vukadinovića za 2 osobe je 40 evra, a za 3 i više 50. Bungalov u kome je bračni krevet se za noć izdaje za 20 evra. Gostima je na izboru da li će sami sebi pripremati hranu ili će to prepustiti domaćinima. I ukoliko se opredele za drugu opciju, domaćini nude doručak za 5 evra i večeru za 10. Vukadinovići primaju goste tokom cele godine, a najviše se obraduju onim najmlađim. Evo, kao što vidite, nalazimo se u zasadu aronije. Nije još završena radovi oko nje, sad je u fazi kosidbe. Naravno, vidite, naspred nas je planina Bjelasica. Vidite kako ona izgleda kao moćna i svakog trenutka imate osjećaj da joj uđete u zagrljaj ili da je zagrlite. Znači, stalno vas izaziva i naši gosti sa zadovoljstvom dolaze u iskušenje da krenu put planine Bjelasice. Tu je i Biogradsko jezero. Naravno je Biogradsko, naš nacionalni park Biogradsko jezero, na koga smo posebno ponosni. Morate da se pohvalite i voćnjakom jabuka koji imate. Ovo je kružna staza gdje naši gosti mogu da kruže, da po imanju šetaju kroz voćnjake. Znači, plantaža aronije, sljedeća je plantaža jabuka. Zorice, vidim pune ruke posla. Šta nam spremate? Spremamo danas za ručak, će biti naše tradicionalno jelo. U stvari jelo kuće, jagnjetina na pari. Hoćete da nam odate tajnu spremanja? Znači, samo ide so, jagnjetina i crni luk. I sa vrlo malo vode, i to se posle krčka nekih 3-4 sata i bude onako baš pihtijasto i služi se sa kuvanim krompirom. Zvuči ukusno. Ljubo, ovde je okruženje zaista veličanstveno. Upoznajte nas sa lokacijom. Tako je, evo smo nastavak ove naše staze za naše goste koji uživaju. Iza nas je, u pozadini je planina Sinjajvina, također jedan ogroman masiv koja se nastavlja na planine Durmitor u pravcu Žabljaka. Tu je razdvaja planinu Bjelasicu i planinu Sinjajvinu, razdvaja naravno naša ljepotica Tara, okruženje. Iza nas je naravno ovdje naših sa ponosom 4 sorte jabuka, Ajdara, Jona Gold Richard i Zlatni Delicious. Iza imate i baštu. Naravno imamo i baštu gdje uzgajamo povrće na otvorenom, kao što također imamo i uzgajamo povrće u zatvorenom koje prije zrijeva. Tako da to je način da bismo produžili sezonu korišćenja voća i povrća na gazdinstvu. Jel gosti pomažu u berbi voća? Naravno. Nas to posebno čini zadovoljnim i naravno i njih, da oni slobodno na ovom imanju mogu da prošetaju kroz voćnjak, kad dođe u fazi zrijevanja da uberu, da kušaju, da probaju, da uživaju, da doprinesu razvoju, naravno, voćnjaka na svoj način. Ja posmatram, biljke su naše živa bića i one žele ljubav kao ljudi. To je to. Koje su jela karakteristična za ove predele? Pa pravimo kuvana lešo jagnjetina, onda ide kačamak, sarma, punjene paprike, musaka. To bi bilo za ručak. Kačamak je poseban specijalitet ovde. Da, kačamak je poseban specijalitet. Zbog sira. Da, sir, kajmak, uz kiselo mlijeko. A dugo se i kuva? Dugo se kuva, boga mi, 1-2 sata. Baš treba da bude onako dobro ukuvani. U tome je i čar. Jest. Inače, je jagnjetina i također iz naših krajeva, od domaćih proizvođača. Kao što sam vam prije rekla za doručak pršuta, to je od porodice Vukićević koji se bave sa tim. Kiselo mlijeko, sir, porodica Minić, a jagnjetina je konkretno od porodice Zorana Jovanovića. Znači, to su sve proizvođači koji sarađuju sa nama. Radujem se zbog vaše saradnje, jer i naša Nepca profitiraju od toga. Jeste. Hajde da ispratimo na šporet. Vaši. Koji je sljedeći korak?
Sad tehnološki ide, jagnjetinu smo začinili, sad sipamo vrlo malo vode, nekih pola litra, litru. Na kakvoj vatri je spremamo? Sprema se na tihoj vatri, neka srednja temperatura, nekih 3,5 sata se krčka. Taman da odemo u razgledanje okoline. Tačno, dok vi obiđete, bit će gotovo da isprobamo. Evo, nalazimo se u prostoriju u kojoj mi vršimo proizvodnju, to je preradu voća i povrća. Nalazi se ovdje mlin. Prvi postupak je posle pranja voća, meljemo ga, to je mlin. Posle taj trop, samljeven mlin, stavljamo u presu, gde na 4 bara pritiska na vodu vršimo to cijeđenje. Taj sok iscijeđeni sipamo u sud u koji punimo ambalažu, flaširamo, mala i velika pakovanja i na kraju završni čin je pasterizacija, da sok ovdje pasterizujemo na 70-80 stepeni, zavisi od ambalaže. Boga mi, ozbiljna tehnologija. Imate i sertifikat da je organski proizvod. Tako je. Ovo su naši sokovi sa kojim mi se bavimo sa tim. Hladno cijeđeni sokovi. Kod nas je jabuka i aronija. Znači, to su sokovi hladno cijeđeni bez dodatka šećera i vode i sve sokove, naravno, gosti mogu da probaju. Domaćice, gde smo sad? Gosti koji su u bungalovu mogu ovdje da koriste trpezariju, da se hrane, može naša hrana, mogu i oni sami da spremaju. Dakle, sve po volji. Jeste, to je do njihovog izbora. A mogu da se oprobaju i u pikadu. Jeste, ima sadržaja kad je loše vrijeme i za to. Mnogo vam je lepa ova letnja kuhinja. Tako je, s ponosom ističemo i ovaj naš objekat. Ovo je neki naš planirani zajednički prostor, piknik prostor, gdje svi gosti ovdje mogu da koriste. Ovo je tradicionalno i klasično ognjište gdje se prave kuvana jela. Kad se ne kuva, okolo toga se sedi, muzicira se, pijucka se i uživa se. Također imamo roštilje gdje se tradicionalno svako na svoj način sprema jele sa roštilja, peče se jagnje, prase i tako dalje. A ovdje u ovoj debeloj hladovini pod ovim krovom od prirodnih daške, od borovine i uvijek je spremna dobra trpeza, što je naša draga domaćica spremila. Zorice, ovo je doručak u kome uživaju vaši gosti. Da, ovako bi izgledao jedan doručak kod nas. Uglavnom je sa tradicionalnim jelima. Tu je domaća pita, pršuta, domaća kuvana jaja, sir. Znači sva hrana koja je na stolu proizvedena je kod naših domaćih proizvođača. Tako da naš salata iz našeg plastenika, uglavnom i sve domaća proizvodnja. Kisjelo mlijeko također. Pa da se bacimo na doručak. Izvolite, nek vam je prijatno. Hvala. Kreće avantura. Tako je. Imamo i stručnog vodiča. Molim vas da ga predstavite. Mi smo se potrudili i sa zadovoljstvom predstavljam Veljka Krsmanovića, našeg prijatelja gazdinstva, koji sa svojim prevoznim sredstvima u zadnje vrijeme sve popularnim i atraktivnim, pogotovo za mlađu populaciju, mada i ovi u godinama povremešnim žele da probaju tu avanturu. Da zamolimo njega da nam kaže gde nas danas sve vodi. Prije svega, dobar dan. Ništa odavde, sad uglavnom krećemo iz gazdinstva Vukadinović preko Bojne njive, lokaliteta gdje je bila Mojkovačka čuvena bitka. Dalje nastavljamo prema podnožju planine Bjelasice, penjemo se na Vidikovac, takozvani Mrki krš. Odatle ćemo se uputiti prema samoj planini Bjelasici i penjemo se na vrhu Mučice. Onda ćemo se u povratku vratiti lokalitet Brsko, stari grad iz srednjeg vijeka. Tamo su arheološki istraživanja sad u toku, tako da ćemo i tamo pogledati te ostatke iz tog vremena. Nadam se da ćemo gledalcima dočarati bar deo uzbuđenja koje nas čeka.
Predanje govori da je naziv Mojkovac nastao spajanjem reči moj kovani novac, koji je, opet po predanju, izgovorio kralj Stefan Uroš I prilikom kovanja novca u rudniku Brskovo, arheološkom lokalitetu od velikog značaja za ovaj kraj, a koji smo u nastavku obišli. Veliko nam je zadovoljstvo što smo danas u društvu prave osobe da nam predstavi ovaj lokalitet na kome već duže vreme traju arheološki radovi. Pa Ljubo, da vas zamolim da nam ga predstavite. Evo, mi se nalazimo, možemo slobodno reći da je ovo centralno mjesto teritorije Mojkovca. U svemu tome će nas najbolje glavni rukovodilac, arheolog Miloš Živanović. Zahvaljujem još jednom, izvolite. Nema na čemu, meni je drago da mogu da vas danas ugostim, da vam pokažem šta smo mi za već 5. godina za redom ovdje otkrili. Mi se ovdje nalazimo u centru jedne civilizacije koja je na cijelom ovom sjevernom dijelu Crne Gore bila veoma značajna, najznačajniji lokalitet, to je lokalitet Brskovo, i nalazimo se baš u centru samog naselja. Ovdje je ovaj objekat iza nas koji se iskopava već 5 godina za redom, predstavlja jednu od monumentalnih građevina, velelepnih građevina toga grada, koji se datuje sa kraja 13. i početka 14. vijeka. Radi se o crkvenom objektu, o crkvi velikih dimenzija, koja se vezuje za katoličko stanovništvo koje je ovdje živjelo. Po istorijskim izvorima znamo da su ovdje došli Njemci, stari rudari Sasi, i oni su se ovdje nastanili sa svojim porodicama, živjeli. Njima je bilo i, da kažem, zakonski od strane srpskih vladara dozvoljeno da se oni mogu po njihovim običajima krstiti i da mogu imati svoje objekte, i ovo je jedan od tih objekata, je ova crkva koja je po svim nalazima zaista jedan najvažniji objekat na ovim predjelima. Iz kog perioda datira? Ovaj grad nastaje u drugoj polovini 13. vijeka. Najvažniji, da kažem, vladar koji je ovdje otvorio kovnicu novca je Milutin. Ta kovnica novca je radila i kasnije i tokom 14. vijeka, i upravo je to bio razlog otvaranja na ovom mjestu grada, i ne samo grad nego i tvrđave i drugih lokaliteta okolo, je upravo što je ovo područje bilo bogato rudom srebra. Naravno, vadilo se i olovo, to je osnovna, i dan danas je to rudnik olova. Znamo da je srpska srednjovekovna država u stvari odavde i dobila svoj značaj i dobila svoju ekonomsku snagu. Želim vam puno uspeha i turista u daljem radu. Preporuka za sve pustolove i zanesenjake, ozbiljne istraživače prošlosti, ali i običan turistički svet je da ne propuste posetu obližnjoj misterioznoj steni sa nazivom Mrki krš i ulazak u tajanstvenu kraljevsku riznicu Nemanjića. U Mrkom kršu se, naime, po legendi, i dan danas nalazi netaknuto basnoslovno blago, što su ga u zlatnim godinama Brskova, bogatog rudama srebra i zlata, nagomilali slavni kraljevi iz dinastije Nemanjića. Tajnu kraljevskog blaga već vekovima ljubomorno čuva Mrki krš, nepristupačna, usamljena tamna stena neobičnog oblika, koja izranja iz gotovo neprohodne šume u podnožju Mučnice, severnog vrha Bjelasice. I na kraju je usledila velika čast da posetimo čuvenu bojnu njivu, poprište krvave Mojkovačke bitke, mesto gde se danas nalazi domaćinstvo porodice Vukadinović. Ovo je trenutno ovdje suovrh, najviša kota, tačka, odakle su tu bila Mitraljevska gnijezda, bili su rovovi. Odavde u pravcu Bjelasice, kuda Kosama, prema planini Bjelasici, prema Beranama i tako dalje, to je bio cijeli front. Jako dugačak bio front crnogorske vojske. Presudan boj bitke se desio na Božić, na 5. 6. januar, kad su tada prsa u prsa sudarile dvije sile, Austro-Ugarske i crnogorske vojske. I kad je ta hrabrost, ono na što smo svi naši ponosni potomci, na naše pretke, je to da su oni goloruki ovdje na bajonet jurišali, tako da ovaj prostor 3 puta je u toku dana preuziman iz ruke u ruku, to jeste Crnogorci potisnu njih. Imamo tamo iza nas na drugoj strani rezervni položaj rovova gdje su se odavde skoče pa osvoje, pa onda oni napadnu, pa tako dalje, tako dalje. Ovde vidimo i rovove. Ovdje je jedan rov koji je dugačak preko 200 metara, sve jedan, evo
sada ćemo tačno da uđemo u taj rov, da vi da doživite konkretno, vidite, malo je to naravno, nažalost, nebriga i zapušteno je, ali vidite, evo ja sad krećem ovde, evo ga, i sve je ispred nas tako ovaj rov. Taj front, znači ovo je prema sjeveru, od tuda, iz pravca Lepenca, iz pravca Rakite, iz pravca su te snage Austro-Ugarske nadirale, a Crnogorci su od strane Tare imali su, držali su taj veliki front i ovdje su se sukobili. Evo, prilazimo završnici današnje inače ture za naše goste. Dolazimo konkretno na mjesto gdje je podignuto spomen obilježje, a ova poruka nas sve obavezuje i jako nas dira u srce. Mi smo pali da bi Crna Gora i Srbija živjele. Ja bih na kraju pročitao par stihova također Trebješkog, jer sa posebnim uzbuđenjem ja i govorim o ovoj bitci, jer trebalo je izdržati. To su dvogodišnje bitke, to je ratovanje, to je u nemoći, u nemaštini i tako dalje. Pa bih samo, kako je Janko Vukotić, sedar, komandant, vojskovođa, hrabrio svoju vojsku da bi opstala, da bi bila, da bi i tako dalje. Pročitao bih: vojsko moja, crnogorsko lice, pozdravljam vas u sve jedinice i javljam vam i činim na znanje što se radi i kakvo je stanje. I na kraju se Janko Vukotić obraća riječima, tako da je do zadnjeg Crnogorca svaki je bio ođe, a zamislite kako se on obraća svojim sunarodnicima. Kogod neće, nagona mu nema, koga muško srce ne oprema, kome opšte dobro nije milo, neka bježi i prosto mu bilo. Evo, tako je. Tako da nije postojalo junaka Crnogorca, muške glave koja nije došla i koja nije učestvovala na neki način u ovoj Mojkovačkoj bitci. Predlažem da minutom ćutanja odamo počast junacima Mojkovačke bitke. Potpuno se slažem, oni to zaslužuju. Ljubo, ova avantura je zaista bila fantastična. A kako je izgledao početak vaše avanture sa ovim prelepim domaćinstvom? Zadnjih godina je ekspanzija razvoja turizma, seoskog, planinskog turizma, pogotovo na sjever Crne Gore. Onda smo došli tako na ideju da i mi sve ovo što smo uradili na neki način ponudimo i da na neki način bude valorizovano. Naši dalji planovi su sadržaji sljedeći koji će nam biti neophodni i potrebni. To je još jedan na kolibe ili bungalov, kako ga zovu. Zaključujemo sa 10 smještajnih jedinica, to je 10 ležajeva, 10 kreveta, sa parking prostorom i uređenjem malo ovoga dvorišta i to je to. To je neka priča za narednu godinu koju želimo da zaokružimo i s tim bismo nastavili da radimo u budućnosti, da budemo skromni, mali, da budemo bliski sa našim gostima. Nama je cilj i seosko je domaćinstvo, ono domaćinstvo koje pruži neposredan kontakt, neposredan razgovor sa gostima. Domaćice, vaše gostoljublje prema nama je zaista nesvakidašnje, kao da to nosite u genima. A znate kako, to je naša tradicija, tako od naših baka, majki, pa onda i do naše generacije, tako da to nama ništa nije novo, da je to nama tačno tako kao što ste rekli u genima. Tako da je meni najveći rezultat i sve to što radim pohvala gostiju, koji su zadovoljni i odu zadovoljni sa našeg imanja. Da iskoristimo dok nema Janka, da i njega pohvalimo za divnu dobrodošlicu. Da li on planira da nastavi ovaj porodični biznis? Pa znate kako, on je još uvijek... Mi imamo veće želje nego on. Ali dobro, on uz nas, znači on je još uvijek mlad, ima želju, ali on bi sve. Ne bi da je samo ovdje, nego bi sve. I rafting je ovdje, pa nadamo se malo kad bude stariji da će to ipak on prihvatiti sve.
Zorice, jel se skuvao krompir? Skuvao se krompir, miriše. Sad ćemo da isprobamo, da date vaše mišljenje. Kakav miris! A ovde nas čeka prava domaća trpeza, a glavno jelo jagnjetina na pari. Kao osnovno jelo jeste jagnjetina pravi na pari, što je naša domaćica danas pripremila. Izvolite, probajte. Ništa bez krompira. Naravno, krompir, domaći taj sir i kiselo mlijeko. To je nešto što je osnovno. Ovo je inače vekovna tradicija. Tako je. I zato i traje tako dugo. Imamo sok je prateća priča, to su naši proizvodi sa naše plantaže, farme, sok od jabuke koji također bih molio da probate. I naravno ova vrsta koktela ovdje je jabuka i jagoda. Da probam prvo jabuku jer znam da vam je omiljena. Da ne preskočimo domaćicu. Domaćicu ste zaboravili. Živeli? Nikako vas da zaboravimo. Taman posle. Živeli. Ovo nije dobro. Ovo je savršeno. Čestitam vam. Vredne ruke domaćina Mojkovca. Drago nam je. Da ne zapostavljamo mi više ovo jagnje. Rastužit će nam se. Vidimo šta se tu, šta priča. Da li priča jagnje? Priča. Nož klizi kao kroz puter. To mogu dođi kao pihtija. Gospoda koja nemaju sve zube mogu također ovo da konzumiraju bez problema. Ma savršenstvo. Bravo domaćice. Hvala. Ja predlažem da malo stanemo s pričom jer me ovi divni ukusi dekoncentrišu. Da krenemo, da. Živeli. Uzdravlje. Draga moja gospođo, Zdravlje, prijatno. Domaćini Vukadinovići, gde ćete bolji ispraćaj od ovog nego sa najmlađim članom vašeg domaćinstva? Njegova malenkost Pavle. Tako je. Od kćerke si. Tako je. Ponos. Tako je. On je naš prvi unuk. A ja sam ponosan što sam imao čast da budem vaš gost. Vaše domaćinstvo je nešto što mora da se poseti. Slika na ekranu ne može da prenese potpunu čar ovog mesta, tako da pozivam gledaoce da odmah spakuju kofere i upute se ovde. Hvala vam na svemu. Do sledećeg susreta. Hvala također. Ja koristim priliku da svi vama zahvalim na ljubaznosti, na vašem trudu i angažovanju, da nas u najbolji način predstavite vašoj, to jest našoj zajedničkoj publici, tom tržištu, tim našim budućim gostima i naravno svi su dobrodošli da se uvjere u ovo što ste kazali. Još jednom hvala. Budite nam pozdravljeni. Želim vam svu sreću. Zdravo bili.